التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها هكا شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما ta'malun. Maka mangga sahalaman kuduaan atau napi kutiluan nggak telangkung
di dia. Cekap lah saklas ke Al-Qur'ani Al-Qur'ani wa taqul ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. cekap ngasaheun deui sok Haris sok Haris teraskeun Eta nu ieu 157 Malaika alaihim nyata salawatun ayat 157 faman hajjal baita aw i'tamara khairan
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس Saya apa bisa pindah? berarti Dengan Quran. Hati oli dia lah. Hari kilana tuh. Hati oli kilana. Apa itu ayat Quran? kaji ya halaman seberapa 162 nanti. Apa dengan pihak? Lalu apa mulai? Ina awahina. Dengan dua. Kalau kaji mah surat An-Nisa. Iya gitu bisa cetakan. Pijit bin sahab gara-gara ada pijit jadi lain bin sahab bukan cerita. Bisa balik. Yang kedua. Sip. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al-'adab wa lahum wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illallah rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal qamari tajri fil bahri والتصريف بالرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Kaplah teras. أعوذ بالله من الشيطان ومن الناس من يحبونه كحب والذين آمنوا وأشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا لولا وأن الله شهيد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة كما تبرأوا منا
كذلك يريهم حسرات عليهم وما هم بخارجين Kapras. لا تتبعوا خطوات الشيطان لكم عدو إنما يأمركم بالسوء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق لا يسمع ثم بكم عمي فهم لا Kapras. أيها الذين Thayyibat. Ma razaqna. Washkuru lillah. Iyyahu. Maitata. Walahmal khinziri. Li ghairillah. Famanidturra. Baghiw wala adin alaih. Inna allaha kapah.
Syiqaqim ba'id. Ba'id. Cekap katanya sampai ke ayat 177 ya Baqarah. Rasnya ayeuna urang ka ya teraskeun tasin tahfiz juz 30 ka juz 30 ayeuna tos dugi ka surat angka teh terakhir teh al-asarnya al-asar al-humazah atau al-humazahnya atasnya al-humazah oh al-humazah mangga urang sami-sami urang ulang heula murojaah surah al-humazah ya bareng-bareng ta'awudz bismillah 1 2 3 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Baik, selanjutnya kita ke surah Al-Asr ya. Baik, sekali-sekali saya sekali bapak-bapak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq Wa tawasaw bis sabr. wa tawasaw bis sabr. Jadi di surah Al-Asr ayat pertama ra'na muncul ya, huruf ra di akhir waqaf ya, wal 'asr. Shadnya tebal, wal 'asr ya. Innal insana lafi khusr. Jadi aranya tetap ada. Jadi khus tidak khus tapi ada arnya. Ra-nya ada. Khusr ya, khus boleh disebutkan khusr seperti itu ya. Tapi tidak khusr gitu, tapi khusr. Jadi arnya tetap ada ya, gitu ya. Tidak disebutkan ya, ser gitu. Tidak, ser tidak begitu ya. Kemudian di waqaf yang pertama itu bil haqq. Itu seolah mantunya dua karena ada tasdid ya. Jadi bil haqq ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga di waqaf yang ketiga yaitu sabr. Ini sama ya, ada arnya. Bis sabr ya, bis sabr ya, kayak disebutkan ber gitu, tapi tidak begitu, tapi bis sabr. Arnya harus muncul seperti itu ya. Baik, barang lagi bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Seperti itu.
Lanjut, karena ini pendek 3 ayat, kita satukan sama surat yang di atasnya, yaitu surah At-Takatsur ya. Baik, sekali dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Diulang ya, jadi tidak pakai mantul ale, tidak ale ya, tapi alha ya, langsung ke ha. Alha gitu ya. Alhaakumut takatsur. Coba. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah. Di ayat pertama itu pendek-pendek ya wakofnya, tur bir ya. Kemudian ayat keduanya panjang, mun ta'lamun ya. Kelimanya sama ya, yakin. Kemudian keenamnya jahim. Cuman di ayat ke-6 ada gunah ya, 6, 7, 8 itu pastikan setiap gunah itu dibaca konsisten ya. La tarawun itu dengungnya seperti itu ya. 3 ketukan bisa sebutkan ya. La tarawun. Nah, gitu ya. 3 kata seperti itu. La tarawunnal jahim gitu ya. Sama juga dengan gunah yang ke-7. Ya, sempurnanya 3 ya. Jangan cepat-cepat, tenang. Gitu ya. Baru kema gitu ya, 3 kata kayak gitu. Ya, gitu langsung. La tarawun. Nah, gitu ya. Jadi setiap dengung ya atau gunah di sini sempurnanya 3 ya, tenang, tidak cepat-cepat. Termasuk juga di ayat ke-8-nya. Tsumma latus'alun. Nah, gitu ya. Jadi si dengungnya teh bertahannya 3 ketukan ya, seperti itu ya. Baik, diulang bareng-bareng di bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Tsumma la tarawun 'ainal yaqin.
alun izin anin naim ya. Sama hukum dengung baik gunah atau ketika dengungnya itu ada alif samsiah seperti anin naim ya. Anin, usahakan 3 ketukan ya, konsisten seperti itu. Jadi konsisten ini menjadi dasar di mana gunah itu dibaca sempurna ya, seperti itu. Baik gunah ataupun alif lam samsiah ketika ada huruf yang di depannya ada nun bertasdid. Jadi sama. Anin sama ya, seperti itu. Usahakan 3 ketukannya, tidak terlalu cepat ya. Baik. Di ayat pertama dan kedua itu wajib pendek ya, di wakofnya wajib pendek. Alhaakumut takatsur, jangan sur, gak boleh ya, gak boleh. Alhaakumut takatsur, itu gak boleh panjang, harus langsung wakof ya. Sama di ayat kedua juga, hatta zur ya, hatta zurtumul maqabir, langsung bir, sur, bir gitu, langsung wakof ya, seperti itu. Siap? Ya, coba kita ulang al-asr sama at-takasur. Al-asr dulu, baru at-takasur ya. Diulang, nanti tesnya tanpa melihat ya, harus hafal dari al-asr sama at-takasur ya, dari bismillah. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah, sadaqallah. Mangga, boleh cari formasi 3 atau 2, boleh, silahkan. Ya, semua adalah Tuhan maaf. Segelas kopi. Tapi luar. Senior.
Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lulus, alhamdulillah, barakallah, mantap ya. Ya, lanjut. Lulus. Mangga. Udah nyari. Ada apa? Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal Dari awal. Sodnya tebal, wal asr. Dia tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Kayak teknik ya. Gila itu baliknya gitu. Ya, gitu.
Terima kasih asli. Terakhir tuh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunna al-jahim. Ulang. Latarawunna al-jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Ayo. Jawab si Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawun. Diulang, mahnya pendek cuma diulang. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Iya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Hunya kok khus. Ada hu, ada hu. Jadi ini hu ya. Coba diulang. Dari awal, coba dari awal. Wal 'ashr. Innal insana Khus. illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw
Haqqa, haqqa. Jadi kayak huruf O-nya haqqa gitu. Jadi mantulnya haqqa. Terus watawa ya. Saubis langsung masuk. Tidak keceleo ke alif lam qamariyah. Watawasaubis ya. Langsung coba ulangi. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alla sawfa ta'lamun. Alla sawfa ta'lamun. Alla ta'lamuna ilman yaqin. Tatarawunna jahim. La tarawun. Ulangi. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Coba diulang dari la tarawun. Coba la tarawun al-jahim tuh 2 3. La tarawun al-jahim. U-nya dapat la tarawun la tarawun tahan gitu ya. Tuh 2 3. La tarawun al-jahim. Summa la tarawun. Coba ulangi. Summa la tarawunnaha 'ainal Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhamdulillah lulus bersyarat ya. Lanjut. Alhamdulillah. Kita lanjut menuju surat Al-Qari'ah sekarang ya. Surat Al-Qari'ah. Baik, bisa sekali-sekali lagi ya Al-Qari'ah bareng-bareng ya Pak, sekali-sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Diulang ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi tidak cepat-cepat ya. Diulang ya, coba bareng ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Watakunul jibalu kal-'ihnil manfush.
Jadi shinnya terlihat moncong ya. Manfush gitu ya. Jadi ujungnya moncong ya. Manfush ya, lebih moncong lagi. Diulang ya, ayat kelima diulang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ Di sini rohnya usaha tebal ya. Ayat ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Nah, alhamdulillah. Jadi di surah atau di Al-Qari'ah ini ketika bertemu tak marbutoh langsung aja dihakkan semua ya. Ya seperti itu. Mau bertemu juga ayat ke-6-nya itu mawazinuh. Itu tak marbutoh atau hak marbutoh sama. Kalau di waqaf sama ya. Keluarnya sama yaitu hak ya seperti itu. Radiyah, mawazinuh, hawiyah, mahiyah, hamiyah. Pokoknya langsung hak seperti itu ya. Keluarnya sama seperti itu. Baik, kita ulang ya dari bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillah ya. Biar tidak bolak-balik satu lagi dengan adiyat ya. Jadi 2 surat, langsung 2 surat ya. Saya sekali dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Ya, bedain ada Allah, ada dha ya, bedain Allah ya.
tebal. Jadi Tinggal di lima kepalanya sakit. ya ada do, ada ubo, ya beda ini tebal ini ubo ya, yang tebal. Wal adiyati dhabha. Coba. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Coba diayun lagi ya. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Humnya ditahan ya. Rabbahum itu ikhfa sabawi ya. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Siap ya, bareng-bareng ya, surah Al-Adiyat bareng-bareng. Bismillah. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Alhamdulillah ya.
Dua surat, Al-Qari'ah dan Al-Adiyat. Silahkan rubah formasi. Berdiri ya. Gak salah. Orang berdiri kayak jadi aku mau maju. Apa aja? Pangirin apa? Suratnya apa? Sakit pangirin. Sampai banyak lalu. Surat lagi catat. Apa yang ada Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-'ainil manfus. Coba diulang kelimanya fush. Jadi sinnya monyong ya, monyong. Ayat kelima watakunun. Watakunul jibalu kal-'ainil manfush. Amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fasarna bihi naq'an fawasaqna bihi jam'an inna linsana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Lasyahid heula. Olah syahidnya Pak. Lasyahid. Ulangi wa innahu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Alhamdulillah lulus. Bagus. Barakallah. Amin. Jadi percaya yang paling kan? Percaya kekuatan kesebaran itu, aturan itu benar itu kesebaran itu apa?
Baca wama bebas. Dan hidayah bisa didampingi kan ya. Ini kan dunia mau disapa ya apa? Mesti apa sih? يوم يقول الناس فهو في وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Terus gaskeun mah. Awon deui, bari awon deui. Amaran mata sama. Langsung opatan ya? Siap. Nah, Guru besar ya, Pak. guru besar ya. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah lah. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal-'ihmil manfush. Fa'amma ma sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'an wa wasatna bihi jam'an. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamuna idza Tidak pakai anak ulang. afala Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir. Alhamdulillah. Ada yang belum hafal Al-Qari'ah? Belum hafal? Belum hafal? Al-Adiyat belum hafal? Adiyat belum? Oh, belum. Haji apa? Ah.
Baik, kita akan murojaah dengan cara melanjutkan atau menjawab soal ya, menjawab soal. Kita sudah berapa surat dari An-Nas sampai Al-Adiyat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah 15 surat ya. Sudah 15 surat. Insya Allah sudah jadi modal buat imam ya, buat jadi imam. Ya. Yang sudah bagus bisa mengikuti tashih ya. Tashih kalau di metode Umi itu ada namanya metode Umi ya, bisa tashih Quran, nanti dapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa jadi modal untuk melamar guru Quran, bisa itu ya. Melamar guru Quran. Jadi juga bisa si sertifikat guru Quran itu bisa juga mengadakan semacam seminar atau istilahnya pengajian. Jadi semacam sertifikat SIM lah, SIM mengajar menjadi guru ngaji ya. Boleh privat, boleh klasikal ya, dan juga boleh di lembaga yang dimiliki atau di lembaga yang luar ya. Kalau sudah cukup bisa diikuti, misalkan sudah cukup bagus gitu ya, tahsinnya sudah cukup bagus. Nah, itu bisa ada beberapa metode, ada metode Umi, ada metode Tilawati, ada metode Albana gitu ya. Nah, itu untuk semua umur ya. Tidak melihat dia itu misalkan umurnya 25 apa masih muda atau masih udah tua, itu pokoknya kalau udah cakap itu bisa menjadi apalagi di Bandung itu sekarang istilahnya perkembangannya cukup bagus ya, cukup bagus. Orang-orang itu semangat belajar Quran ya. Jadi kalau kita bisa dan punya waktu, itu kita bisa bergelut di bidang Quran ya gitu. Karena insya Allah itu sebagaimana sabda Nabi kan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya gitu ya. Adapun yang lainnya itu bonus gitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah gitu ya, kita bisa mengembangkan Al-Quran dari tahsinnya, tahfiznya ya. Nanti kedepannya tadaburnya ya, kemudian tafakurnya gitu ya, tafsirnya segala macamnya. Berawal dari istilah tahsinnya dulu seperti itu. Insya Allah kedepannya itu mungkin bisa dalam waktu kurang dari setahun, bisa mungkin ya, asal kita punya motivasi ya, dan juga tadi ya siap mengikuti tes-tesnya atau dalam arti tahapan-tahapannya begitu, sehingga bagi seorang yang ya, di antara kita yang istilahnya mumpuni ya di bidang itu dan ingin mengikuti tantangan ya, kalau bisa ikuti ya, karena itu juga bagian dari ikhtiar kita itu ya, seperti itu. Baik, dari surah Al-Adiyat ya, surah Al-Adiyat, dari surah Al-Adiyat ke surah An-Nas ya, seperti itu. Pertanyaan pertama adalah melanjutkan ayat ya, lanjutkan ayat yang saya bacakan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza usira ma fil Wa amma man khaffat mawazinuh la tarawunnal jahim wa ma adraka mal huqamah wa arsala alaihim tayran ababil
alladzi at'amahum min ju'. Oke, sekarang bacakan ayat pertamanya ya. Ayat pertamanya bacakan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, alhamdulillah. Itu saja, sudah jam 9:30 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.